मंडा पिठा तो मंडा पिठा आपण मैंने केते प्रकार मंडा पिठा बनई किंतु आपण मैंने एमतिका गोटे मंडा पिठा बनई कि जदि बनई नहांतिनी ताले चलतु आज बनैबा गाजर मंडा पिठा। तो यही गाजर मंडा पिठा बनिया पाई कि आपण मैंने वीडियो को संपूर्ण देखंतु, शेष जाए देखंतु, लाइक शेयर करिवे। चैनल रे जदि नुआ अछंती प्रथम थर पई कि देखुचंती ताले प्लीज सब्सक्राइब करंतु। सब्सक्राइब करिया पई जम्मा भूलिबेनी। नमस्कार, जय जगन्नाथ सांग माने। मॉम्स किचन क्वीन रे आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। गाजर मंडा पिठा बनिया पाई कि प्रथमे आमे गाजर नबा। तो एठी मो आधा किलो गाजर नैची, आकु एबे भलो भाबे मु धोई नैची। आरो एबे चोपा बाहर करि नबा। तो चलंतु आकु गोटे मु देखौची आपण मानकु साइड रखि नबा प्रथमे। तापर देखंतु कोन आउ सब सामग्री रखिची। आउ एठी दुईटा गाजर मु ग्रेट कर नैची। एटा आमे पुरो रे व्यवहार करिवु। आउ ता संगकु गोटे नडिया को मध्य एम्ति ग्रेट करिकी रखिची। आउ एठी देखंतु मंडा पिठा पाई कि आमे सुजी रे व्यवहार करिवु। आपण माने चाहिले चावल मध्य नै परिबे। तो मु एठी 2 कप सुजी नैची। आउ एठी ता संगकु गोटे कप चीनी, गोटे बड़ चामच घियो, आउ हाफ चामच गुजराती छेचा रखिची। तो सबको साइड रे रखि नबा। तापरे जो गाजर मु रखिची ताकू भलो भाबरे तार चोपा बाहर करि नबा। गोटे स्पिल सारे भलो भाबरे चोपा बाहर करी आकू पूरा छोट पीस रे आमे काटी नबा। कारण जेते छोट पीस रे आमे काटिबा आकू आमे यार भलो भाबरे ग्राइंड करिबा। तो सेति पई कि गाजर को आमे पूरा छोट छोट पीस रे काटिबा। देले कोन हबो ना भलो भाबरे हमरो गाजरटा ग्राइंड हे परिबो। आ एथरो रस भलो भाबरे बाहरी परिबो। तो एमती सब गुडी को आमे एमती काटी नबा। तो मु गोटे स्टेनर साजे रखि नेली। आकु पछरे पुणी धोइबा। तो एठी मु सब गुडी को काटी के भलो भाबे धोई नेछि। एबे गोटे ग्राइंडर जार नै आसीबा। से ग्राइंडर जार रे आमे सब गुडी को गाजर देला परे सेइतरे पानी व्यवहार करिबा। तो मु एठी प्रथमे 3 कप पानी व्यवहार करूची। आमे जो गाजरटा ग्राइंड करिवो एथरो जूस बाहर करिवो। तो सेति पई 3 कप पानी देला परे पूरा चिकन करके आकु बाटी के नै आसीबो। तो एठी देखंतु पूरा चिकन करके बाटी के नै आसी। आपण माने भलो भाबरे आकु चिकन करके बाटियो देले अधिका जूस बाहरी परिबो। तो एबे गोटे स्ट्रेनर रे आमे गाजर सब गुडी को देई दबा। तो एबे एम्ति करके सब गुडी को आमे एथरो जूस बाहर कर नबा। तो एठी देखंतु भलो भाबरे मु बाहर कर नेली। एई जो हमर गाजर खदरा अंश रही जाईची आपण माने याको फोपाडी बेनी। आलू सहित मिसे की परोटा कर दे परिबे बा यार लड्डू बने दे परिबे। तबे याको साइड रे रखि नबा। तो देखंतु एपटे आमे गोटे गैस रे कड़ाई बसी नबा। से कड़ाई रे जूसटा आमे दबा। प्रथम रे आपण माने गैस रे फ्लेम को हाई रे रखिबे। तो 3 कप जेहितो मु जूस हमर बाहरची सेतरे आ गोटे कप पानी मिसेबा। हाफ चामच लूण, गोटे छोट चामच घियो देके याको भलो भाबरे फुटेई नबा। फ्लेम को हाई रे रखिकी फुटेइबा। एठी हमर फुटी गलानी। एबे आमे एथरे सुजी देकी जंतुनी प्रस्तुत करिया। तो एबे फ्लेम को हाई टू मीडियम रे रखिकी आमे जंतुनीटा भलो भाबरे प्रस्तुत करिया। तो एठी देखंतु हमर प्राय तो जंतुनी हेई गलानी। संपूर्ण पूरा पानी हमर सुजी को सुखी नेइची। एठी देखंतु भलो भाबरे हमर जंतुनी हेई गलानी। एबे याकू रखि नबा ठंडा हवा जाए। याकू साइड रे रखि नबा। आउ गोटे कड़ाई नै आसीबा जोथरे कि आमे पूरा प्रस्तुत करिया। तो आ गोटे कड़ाई रे आमे प्रथमे नडियाटा को देई दबा, नडिया कोरा को। तापरे जो आमे रखिचे गाजर ताकू मध्य देई दबा। जो गोटे कप चीनी रखिले ताकू भी मध्य दबा। ता संगकु गुजराती छेचा, गोटे बड़ चामच घियो आ सेतिकी देईकी फ्लेम को हाई टू मीडियम रे रखिकी आमे पूरा प्रस्तुत करि नबा। तो एठी हमर देखंतु गाजर नडियार पूरा प्रस्तुत हे गला। एबे याकू साइड रे रखि नबा। तापरे देखंतु एपटे हमर जो रखि दिले जंतुनी प्रस्तुत करी ताकू मध्य ठंडा हे गलानी। आकू गोटे प्लेट रे बाहर करि नबा। प्लेट रे बाहर कर सारला परे आकू आमे हाथ रे टिके घियो लगेकी आकू भलो भाबरे
ଚକୁଟି ନେବା। ଦେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଚକୁଟି ଗଲେ ଟିକେ ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇଯିବ। ହେଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମ ମଣ୍ଡାଟା ବି ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକୁଟି ନେଲି। ଏବେ ଯେମିତିକି ଆମେ ମଣ୍ଡା ସେପ୍ ଦେଉ ସେତିକି ନେଇକି ଗୋଲ କରି ନେବା। ତ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଯାହାକି ଗୁଟି ଗୁଟିକା ହେଇକି ନ ରହିଯିବ ଭଲ ଭାବରେ ଚକୁଟି ନେବେ। ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ଗୁଟି ଗୁଟିକା ହେଇଯାଏ ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକୁଟି ନେଇକି ଗୋଟେ ଗୋଲ ସେପ୍ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ତା ମଝିଟା ଏମିତି ଖାଲ କରିନେବା। ତ ଏଇଠି ଖାଲ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିଛୁ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ସେଇଥିରେ ତା ମଝିରେ ଏମିତି ଦେଇକି ତାକୁ ଭିତରେ ପୁଣି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଭର୍ କରିନେବା। ଏମିତି ମଝିରେ ଦେଲା ପରେ ତା ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ମୁଡ଼ି ନେବା। ଯେମିତିକି ଭଲ ଭାବରେ ମୁଡ଼ିବେ ଯାହାକି ପୁରଟା ଆମର ଯେମିତି ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ନ ଆସିବ। ତ ସେମିତି ମୁଡ଼ିବେ। ମୁଁ ଯେମିତି ମୁଡ଼ୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏମିତି ବୁଲେଇକି ଆପଣମାନେ ଗୋଲ ସେପ୍ଟା ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ପୁର ଜମା ବି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବନି। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଆମେ ଆଉ ଯେତିକି ଅଛି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ବନେଇ ନେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ପୁର ପୂରେଇ ନେଲି। ତାପରେ ଆମେ ସିଝେଇବା। ଏ ମଣ୍ଡାକୁ ସିଝେଇବା ପାଇଁକି ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ କଣା ଥାଳି ନେଇଛି। ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ବ୍ରସ୍ରେ ଟିକେ ଘିଅ ଲଗେଇ ନେବା। ଘିଅ ଦେଇକି ସେ ଥାଳିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗେଇକି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଏମିତି ମଣ୍ଡାକୁ ଦେଇକି ସଜେଇ ନେବା। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ୟାସରେ ପାଣି ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିରେ ବସେଇ ନେଇଛି ଗରମ ପାଇଁକି। ତ ଏଠି ପାଣି ବି ଗରମ ହେଇଗଲାନି। ତ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡା ଆମେ ଯେଉଁଥିରେ ସିଝେଇବା ସେଇ ଥାଳିଟା ତା ଉପରେ ଥୋଇକି ଭଲ ଭାବରେ ୟାକୁ କଭର୍ କରିନେବା। କଭର୍ କରିକି ୟାକୁ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଡ଼ିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ମଣ୍ଡା ସିଝେଇବା ପାଇଁ ହେଇଗଲାନି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝିଗଲାନି ଆମର ପିଠାଟା। ଏବେ ଏଇଥିରୁ କଭର୍ ବାହାର କରିନେବା। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖି ଯାହା ବି କଭର୍ କରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ବାହାରକୁ ତାର ଧୂଆଁଟା ମାନେ ବାହାରିକି ନ ଆସିବ ସେମିତିଆ ଗୋଟେ କଭର୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ପିଠାଟା ସିଝେଇବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାନି, କେତେ ନରମ ବନିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଗାଜର ସୁଜି ମଣ୍ଡା ପିଠା। ତ ଏଇ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ